Unboxing. Continue. Ato yun, di in order nila kay ko nga billiard. Isan tayon. Di ipakita mi ano ka sa ano ka rigat na nga ikumpuni nagdagsin maggayam na ito. Yan nga kaya nila kay ko. So, kailang tinawagan na pa'y jiwar. Tano lang tulungak so na. Kasta ti aramidin na ikumpo-kumpo niya masyadong kwaso na bilangin na pailain bago na ikumpuni. Diba? Sapay lang ko maawatan nyo tibagbagagtan na mga manag-voice over. I-mute ko ata nakatagtaga na ita electric pan mi dita garahe. Kasta tinararamit nila kay ko inyang na di cardboard yun nga nagtugawan na nagidugong sapay. Deta kasla lang lungon mo. Kailangan naman iti tulong ko nila kay ko ibalikid mi kano. Ibalikid doon kabel na di tabla-tabla na. Nadagsinggayam dito pero may nga nakapawis nila kay ko. Tatan i-set up mi kano di map di ikasta na. Ano na atan? Basta pinakabado na. Tano ang kanong maperde. Tata i-level na pala nagado pala nga i-check na kailangan naka-level ka no. I-level na lang tata level naman ay tata ikatin na pa dito ikwa dati kay kayo nga naka connect pa syempre sarap ay ka baka may burang itarupa na awanan no kanti asawa ko ang takkel no kang kawkawa kun ano mapukaw nila kay ko. Kakita ka atong kasano na unscrew kuma. Kat kita tikatin na ado nga inik ikat na tilagda nga voice over ko mauma ngagsasaon. Kita nyo latan si kayo latan buyain nyo latan no anapay ti bagya natamanin tinulugan man nila kay ko basa ti badok dita ata agdaldalusag jay swimming pool nakadado nga obra jiwa ta rabi atan tarag ti aldaw kami nakapudpud out madikaya aggunay nagpudot ki ma'am agmigraine na ano ka hey apo voice over na lakay awanan naperdi man natin voice over ko. Gosh, you're sitting here doing shit on the toilet. Oh my gosh. Ay naapo lakay kailangan di voice over tano may upload ko dayto inay ay apo naji ajinay Nana. okay nana look at you you're okay ni nana here you're dugyot. You're going to play now? Yeah. Wait a minute. I will finish my voiceover. Wait, kinana. Deta, nakadugdug yun nila kay ko. Ikayang-kayang na pa nga. Asikaso, deta, bilyaran na. Bali-balikid. Allah. Kinakagul kita ta garahe may. Madikpay una nga nadaldalusan. Nakadugdug yung umanin Anangay nga road. Basta manila. Sige. Nagrigat to man nga laban na tabado na washing machine tulatan na ay api nga ito labak pa level naman na ay puro level umabot kami ti alas 10 ti rabi idi data kahit na pilagay mintan makatuturog ako kung alaga kaya itesting tan mayat ko na mapermi nga nagsakit ti ulog di taga nabanbanuga nga gunay syempre nakadado bra jiwar ka ayab nga ayab tata itesting mi kanaw kitan tayo no sino ti mga bat kinyamay ti agpol yung kaso nga lang ang kupay amo ti maagdugsol iso paspasuro ak kailangan kanya na suruan na man lakay kunat nagurikata itesting ko pay laeng una naman kitan tayo nung may ambol lang natin, narabid na. Buyain niya.
Alright, look at Sip. I have 2 balls. And 1 ball for my husband. So, Ay, Eight balls, last ball. We both have to shoot it. oh, okay. The 8? Okay. Whee! What? Yeah. No, I'm gonna be winner, sweetheart. Now you have to tell me what pocket you're going to aim for. Huh? You have to tell them what pocket you're going to put the 8 ball in. Yeah? Over here. Okay. Well, hang on. I can chip there. This is 8. This is 8. You have to call the pocket. You have to call it. If you don't get it in the pocket and call, you lose. So I'm going to shoot it over there. Yeah, you have to go down that way and come back up. You have to go down table and come back up. Aim at the middle diamond. Hit that in the middle and then have it come back up. Yep, the center diamond. I'm perfect for you. Cheater. So, that's it. Nalalayang nila kay Kogdog. So, kaysa kinyak, sa bagay. So, dapat talaga tumugdog. So, alright. Okay, mani-mani tuwi. Agyaman at di pa nagbuya yun. See you when I see you. Babush.